वली वो है जो ताअत से अल्लाह की इबादत और फरमा बरदारी करके अपने रब का कुर्ब ढूंढता है, फिर अल्लाह करामात देकर उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है उन्हें खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। तो हजरात इस खुशखबरी से मुराद क्या है? इस खुशखबरी से या तो वो मुराद है जो परहेजगार ईमानदारों को कुरान करीम में जा बजा दी गई है, या फिर बेहतरीन ख्वाब है जो मोमिन देखता है या उसके लिए देखा जाता है। उसका सबब यह है कि वली का कल्ब जो है वो हमेशा जिक्र इलाही में मुस्तगरक रहता है, तो वक्ते ख्वाब भी उसके दिल में जिक्र मारिफत इलाही के सिवा कुछ नहीं होता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, वली जब ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब हक होता है, अल्लाह की तरफ से उसके हक में आगे होने वाले काम की बशारत दी जा रही होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से बार है, मेरे आका से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये तो बतलाइए, कोई इंसान एक अमाल करता है, बहुत ज्यादा परहेजगार है और दुनिया में भी उसकी नेकी का चर्चा है, तो वो क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये बशारत आजिला है। उलमा इसकी तफसीर फरमाते हैं कि ये बशारत आजिला रज़ाए इलाही, अल्लाह के मोहब्बत फरमाने और खल्क के दिल में मोहब्बत डाल देने की दलील है। और जो अल्लाह को महबूब होता है बंदा, वो जमीन वालों में भी मकबूल कर दिया जाता है। कतादा ने कहा, कतादा ने कहा कि वक्त मौत मलाइका उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि अल्लाह ताला तुझसे राजी है। अता ने कहा कि दुनिया की बशारत तो ये है कि वक्त मौत मलाइका उसे सुनाते हैं, और आखिरत की बशारत ये है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, जब उसकी रूह कब्ज हो जाती है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया उसकी रूह कफस उनसरी से परवाज हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह ऐलान होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमाता है जब नेक इंसान की रूह निकल जाती है कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौट जा, और इस हाल में लौट कि अल्लाह तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मौलाना मोहम्मद मुर्शी साहब की नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये कोई मामूली महफिल नहीं बल्कि ये वो मुबारक महफिल है। आज अल्लाह के वली का उर्स मनाया जा रहा है और इसमें और भी औलिया किराम शामिल होंगे। अगर हमारा बैठना अल्लाह ने कबूल कर लिया और औलिया अल्लाह ने हम पर निगाह डाल दी तो हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। हजरात, आज जो हम यहाँ पर आए हैं ये कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला कलंदरी है। कलंदर तो बहुत है मगर कोई कलंदर ऐसा होता है, कलंदर एक सिफत है, किसी इंसान की सिफत उसके नाम के साथ मिल जाया करती है, और वो कम ही लोग होते हैं जिनकी सिफत से उन्हें याद किया जाता है, जिनकी सिफत उनके नाम का हिस्सा और जुज बन जाया करती है। जैसे अबू बकर सिद्दीक तो बहुत है, सच्चे तो बहुत है, मगर सिद्दीक अकबर के नाम के साथ उनकी सिफत जो है ये जुज बन गई, उनका जुज नाम के साथ मुत्तसिल हो गया। इसी तरह उस्मान गनी अमीर तो बहुत है मगर हजरत उस्मान गनी के नाम के साथ गनी जो है ये मशहूर हो गया है। इसी तरह कलंदर तो बहुत है मगर हजरत शाह अबू अली कलंदर के साथ जो है ये कलंदर का लफ्ज जो है मुत्तसिल हो गया। जब कभी बोला जाता है कलंदर तो एकदम जहन में आता है कि हजरत शाह अबू अली कलंदर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर फन में हर इंसान को महारत हासिल होती है, किसी को इल्म में, किसी को तसव्वुफ में, किसी को फिक़्ह में, किसी को कलंदर में। तो कलंदर तो बहुत है लेकिन उस कलंदरी में अगर किसी को महारत हासिल है तो वो हजरत शाह अबू अली कलंदर है। अबू अली कलंदर, इनका मज़ार और पानीपत के अंदर इनके मज़ार से मुत्तसिल एक कुआं था, जिस कुएं के अंदर पानी था, जो इंसान उस कुएं के अंदर से पानी पी लेता था तो उस पानी जज्ब की कैफियत भारी हो
जाती है। माशाअल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है हजरत शाह अबू अली कलंदर। कोई मामूली हस्ती नहीं है जिनका नाम सुनते ही हर दिल में मोहब्बत की तड़प, मोहब्बत का समंदर मोजे मारने लगता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत शाह अबू अली कलंदर की एक झलक आपको दिखाने के बाद रुखसत हो रहा हूँ। हजरत शाह अबू अली कलंदर पानीपत के अंदर पैदा हुए और इनका नाम इनके वालिद मोहतरम ने शरफुद्दीन रखा। तो आखिर ये कलंदर बने कैसे? हजरात, कलंदर बाज लोग कहते हैं कलंदर उसे कहते हैं जहाँ तसव्वुफ की इंतहा होती है, वहां से लफ्ज कलंदर की इब्तिदा होती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ये कलंदर बने कैसे? पानीपत की सरजमीन पर पैदा हुए। इनके भाई जो है बड़े अमीर आदमी थे, इसलिए कि वो जो है जानवरों के डॉक्टर थे और आर्मी में उन्हें लिया गया था। वो आर्मी में घोड़ों का इलाज किया करते थे। तो कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि एक अमीर भाई के बेटे शाह अबू अली कलंदर हैं। और उनके बाप फख्र सालार फखरुद्दीन भी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अच्छा इल्म रखते हैं। उसके बावजूद आपने अपने बेटे शाह अबू अली कलंदर को दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए भेजा। आपने बड़े बड़े जय्यद उलमा से दिल्ली के अंदर इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करने के बाद आप जो है वहीं पर खिताब देने लगते हैं। एक मुद्दत तक, एक अरसा दराज तक हजरत शाह अबू अली कलंदर वहां पर लोगों को नसीहत करते रहते हैं, खिताब करते रहते हैं। एक दिन वाज की महफिल में है, तकरीर कर रहे हैं, दौराने गुफ्तगू ही एक शख्स खड़ा हो जाता है, कहता है शाह अबू अली कलंदर, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेजा है वो मकसद तुझे यहाँ हासिल नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उनसे मुक़द्दस बाबा शौकत अली शाह बू अली शाह कलंदर। हजरात मोहतरम, कभी कभी किसी की बात दिल पर बहुत ज्यादा असर कर जाती है। ये जुमला हजरत शाह अबू अली कलंदर को बड़े दिल पे असर कर गया। फौरन मिंबर से नीचे उतरे और आप एतिकाफ में बैठ गए। वहीं पर जब एतिकाफ में बैठे और अल्लाह की राह में एतिकाफ किया, अल्लाह के घर में एतिकाफ किया, तो इन पर जज्ब की कैफियत तारी हो जाती है। फिर ये अपनी तमाम किताबें दरिया में डाल देते हैं और दरिया के अंदर चले जाते हैं। रिवायात मुख्तलिफ है, बाज में आता है कि 30 साल तक दरिया में रहे, बाज में आता है कि 36 साल दरिया के अंदर रहे। लेकिन सही तर कौल और अक्ल जो तस्लीम करती है वो ये है कि 40 दिन का चिल्ला होता है। तो आपने दरिया के अंदर 40 दिन का चिल्ला काटा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया शाह अबू अली कलंदर, मांगो क्या मांगना चाहते हो? शाह अबू अली कलंदर कहते हैं आका, मैं कुछ नहीं मांगता, बस ये मांगता हूँ कि मुझे अली बना दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया, शाह अबू अली कलंदर, अली तो दूसरा हो नहीं सकता मगर तुम्हें बुए अली बनाया जा रहा है, तुम्हें बुए अली बनाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने आला हज़रत उलमाए इकराम, मसलके आला हज़रत मौलाना मोहम्मद मुर्शी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये कोई आम महफिल नहीं बल्कि वो महफिल है जिसे जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया है। हदीस में आता है कि वो जमीन जहां पर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, क़यामत आने से पहले उसे उठा लिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बता ये रहा था कि वली किसे कहते हैं, उससे कबल आपको ये बता देना चाहता हूँ। हजरात, महफिल पाक में आने से, उर्से मुक़द्दस में आने से, जलसा रसूल में आने से कितने फायदे हासिल होते हैं। शेख अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह के रसूल के जलसे में आता है अल्लाह ताला उसे 7 फायदे अता फरमाता है। पहला फायदा ये, अव्वल ये कि जब तक उलमा की मजलिस में रहता है गुनाहों से बचता है। दूसरा फायदा ये है कि जो शख्स इन मुबारक महफिलों में आता है तलबा में उसका शुमार किया जाता है, तलब इल्म का सवाब पाता है, गोया वो तालिब इल्म है जो इल्म दीन सीख रहा है। चौथा फायदा ये होता है वो रहमत जो कि जलसा इल्म पर नासिल होती है वो इसमें शरीक होता है। पांचवा फायदा महफिल पाक में आने वाले को ये होता है कि जब तक महफिल में है इबादत में है। छठा फायदा ये होता है कि जब
کوئی دقیق بات اس کے سامنے آتی ہے، پیچیدہ بات اس کے سامنے آتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں شکستہ دل والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ کہ علم علماء جہل اور جہلا کی خرابیوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آپ چائے بھی پیتے رہیں مگر اپنی توجہ میری طرف رکھیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ولی کیسے بنتا ہے؟ ماں باپ کی دعا سے بھی اللہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بایزید بستامی ہیں اور انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا، اتنا بڑا عہدہ کیسے ملا؟ بایزید بستامی ایک اللہ کے مقدس ولی ہے، گھر میں کام و کاج بھی کرتے ہیں، وقت بچتا ہے تو والدہ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور جو وقت بچتا ہے والدہ کی خدمت سے، گھر کا کام و کاج کرنے سے، تو اس میں حضرت بایزید بستامی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ ماں کی خدمت بھی کرتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، کہا اے میری ماں، میں مقام ولایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ماں میں آج ولایت کا اونچا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ میں گھر میں کام و کاج کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، تھوڑی سی عبادت کرتا ہوں، تو اس تھوڑی سی عبادت کے ذریعے مجھے میرا مقام نہیں مل پا رہا ہے، ماں مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں صحراؤں میں چلا جاؤں، جنگلوں میں چلا جاؤں، بیابانوں میں چلا جاؤں، فری ہو کر، خالی ہو کر شب و روز اللہ کی عبادت کروں گا تو مجھے مقام ولایت جلدی مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں نے کہا بیٹا جاؤ، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جو تمہارا مقصد ہے اپنا مقصد حاصل کر لو۔ بایزید بستامی چلے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، جنگلات میں چلے، پہاڑوں میں چلے، سمندروں کے کنارے چلے، دریاؤں کے کنارے چلے، ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، سحری کرتے ہیں، درختوں کے پتوں سے افطاری کرتے ہیں۔ بایزید بستامی دریا کے پانی سے، اللہ اکبر، نہ ہی کچھ کھانا کھایا ہے، کھایا ہے تو پتے کھائے ہیں، کھایا ہے تو پتے کھائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جسم بالکل لاغر ہو چکا ہے، سر کے بال الجھ چکے ہیں، اللہ اکبر، چہرہ بھی پیلا پڑ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بایزید بستامی عبادت کر رہے ہیں، بس یہی اللہ سے عرض ہے، مولا مجھے مقام حضوری عطا فرما دے، یا اللہ مجھے مقام حضوری عطا فرما دے۔ راتوں رات عبادت کر رہے ہیں، شب روز عبادت کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے بایزید بستامی کو عبادت کرتے کرتے تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن عبادت کرتے کرتے اسی بستی میں آ گئے جس بستی میں یہ رہنے والے تھے، جس بستی کے یہ عزیزان ملت اسلامیہ، جس بستی کے یہ باشندہ تھے، آ کر سوچنے لگے پتہ نہیں میری ماں زندہ ہوگی کہ نہیں۔ بایزید ذرا ماں کی خبر تو لو۔ حضرت بایزید بستامی دروازے پر آئے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اللہ اکبر، سوچ رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا جائے، دروازے کو بجایا جائے، مگر بایزید بستامی ادب کے دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بایزید کبھی ماں کو سکھ نہیں پہنچایا تو دکھ کیوں پہنچاتا ہے؟ بایزید یہ آدھی رات کا وقت ہے، اگر دروازہ بجائے گا، اگر کنجی بجائے گا، تیری ماں کے آرام میں خلل آئے گا، تیری ماں کی نیند اڑ جائے گی، کبھی سکھ نہیں پہنچایا بایزید دکھ کیوں پہنچاتا ہے؟ سردیوں کی رات ہی بایزید وہی دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، برادران ملت اسلامیہ وہی دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ آتا ہے، کیا دیکھتے ہیں نالی سے پانی چلنے کی آواز آئی، بایزید سمجھ گئے کہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بایزید نے کنڈی بجائی، بایزید سوچ رہے تھے پتہ نہیں ماں مجھے پہچانے گی کیا نہیں، لیکن بایزید کی آہٹ سنتے ہی ماں نے کہا تھا بیٹا بایزید تو آ گیا۔ بایزید نے اتنا سنا بس پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عزیزان ملت یزید، عزیزان ملت اسلامیہ، بایزید سوچنے لگے میں تو سوچ رہا تھا ماں مجھے پہچانے گی کیا نہیں، یہ تو مجھے دیکھا بھی نہیں، مگر یہ تو 40 سال کے بعد بھی میری آواز کو پہچانتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ بایزید کے لیے دروازہ کھولا گیا، ماں کے چہرے کو دیکھا بایزید نے، بایزید کی ماں نے بایزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اپنے بیٹے کی حالت
کو دیکھا, ایک چیخ ماری, مولا میرے بیٹے کی حالت کیا ہو گئی ہے. ماں نے پوچھا تھا, بیٹا بایسیر بستانی جس مقصد کے لیے گئے تھے, جس منصب کے لیے گئے تھے, وہ مقام مل گیا, ولایت کا مقام حضوری مل گیا. بایسیر رو کر کہتے ہیں ماں نہیں ملا. ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, تہجد کی نماز پڑھتے, مولا دیکھ میرے بیٹے کو, اس کی حالت کیا ہو گئی ہے, تو اسے مقام حضوری عطا کیوں نہیں کر دیتا. ماں کی ایک دعا کا نتیجہ, ماں کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ نے بایزید کو مقام حضوری عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص مقدس شوکت علی شاہ فیضان اولیاء سرکار حضرت بو علی شاہ قلندر